Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengambil berbagai langkah darurat merespon dampak COVID-19. Investor dan pelaku usaha khawatir dampak ekonomi dari meluasnya COVID-19 dapat mengakibatkan kontraksi ekonomi Amerika. Akankah dampak virus corona membuat perlambatan ekonomi Amerika Serikat semakin parah atau bahkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus? We would expect that this is going to potentially be a weak economic period for the United States. We will not see the growth that we had projected. Industri perjalanan wisata termasuk yang paling terpukul dengan penularan di sejumlah kapal pesiar dan banyaknya pembatalan penerbangan. I mean, this is the biggest crisis in at least a decade and perhaps longer for the industry globally. Now that this virus has spread to Europe and North America in quite a big way. Virtually every airline in the world is impacted, some more than others, but it's very difficult for any airline in this environment to be profitable. Sementara pembatalan festival, konser, dan pertandingan olahraga juga memukul pemasukan restoran dan industri hiburan di kota penyelenggara. Analis dan investor juga mencemaskan efek berantai dari kegiatan manufaktur di Tiongkok yang belum sepenuhnya pulih. Ini berarti mata rantai produksi masih terputus. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti produsen otomotif tidak bisa memaksimalkan produksi mereka. Saat mengumumkan pembatasan perjalanan ke Eropa dan serangkaian bantuan bagi pekerja dan perusahaan yang terdampak, Presiden Donald Trump kembali berupaya meyakinkan publik soal ketahanan ekonomi AS. This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time that we will overcome together as a nation and as a world. Bantuan berupa pemotongan pajak sementara dan kemudahan mendapat pinjaman, juga jaminan cuti bagi mereka yang tertular atau harus merawat anggota keluarga yang tertular. Usually in the business world, this is something that business people would become very, very concerned about and typically not like. But I think right now we're facing a public health crisis. Sementara partai oposisi Demokrat di Kongres juga mendukung peningkatan pendanaan antara lain untuk tes dan perawatan COVID-19 dan peningkatan dana jaring pengaman sosial. It will add to the federal deficit in the short term, but that's important if it means protecting the safety and security of the American public and restoring the economic confidence needed to go forward. Menurut analis perlu langkah segera bukan hanya untuk menangani dampak ekonomi corona, tapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi begitu wabah berakhir. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.